सिलीगुड़ी के वार्ड 34 में नींद में स्प्रे करके दुस्साहसिक चोरी। सिलीगुड़ी के वार्ड 34 में हुई इस दुस्साहसिक चोरी की घटना ने स्थानीय समुदाय को सकते में डाल दिया है। घर में सोते समय चोरों का गिरोह बिना किसी शोर शराबे के घर में घुस आया और सोने के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया। यह घटना एक नए चोरी का टेक्निक का उदाहरण है, जिसमें चोरों ने परिवार को पूरी तरह से लूटा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को कोई एहसास नहीं हुआ। यह घटना न केवल घर के मालिक असित मालाकार और उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गई है। खिड़की से दरवाजा खोलकर चोरी करने का तरीका और स्प्रे छिड़कने का तरीका यह संकेत करता है कि चोरों ने बहुत ही शातिर तरीके से यह चोरी की। गर्मी के कारण खिड़कियां खुली रहने का फायदा उठाना और बिना किसी हलचल के चोरी करना उनकी चालाकी को दर्शाता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। ऐसे मामलों में स्थानीय निवासियों के लिए सतर्क रहना और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना जरूरी हो गया है। আমার নাম অসিত মালাকার। কি হয়েছিল? এটা রাত্রেবেলায় আমরা সকালে উঠে দেখি আমাদের ঘরের সব দরজা খোলা এবং আলমারির চাবি খোলা, আলমারির থেকে সব টাকা পয়সা গয়নাগাটি সব নিয়ে চলে গেছে চোরে। মোটামুটি 2টোর পরে হয়েছে। এটা রাত 2টোর পরে হয়েছে। তবে বাড়িতে সবাই ছিলাম, হ্যাঁ, সব ঘরে লোক ছিল শুয়ে, কিন্তু কেউ আমরা টের পাইনি। কি মনে হচ্ছে যে কি বাড়িতে সবাই ছিলেন তারপরেও টের পাননি? আমার মনে হচ্ছে যে কোনো রকম নেশার জাতীয় কোনো রকম কিছু একটা হয়তো স্প্রে করে সবাই একটু যেন ভালোভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই কারণে ভিতর এটা ছিটকানি খুলে নিয়ে চলে গেছে সব কিছু। কত টাকা খোয়া গেছে? আমাদের মোটামুটি ক্যাশ ছিল 80,000 টাকার মতন এবং সোনাদানা যাচ্ছিল প্রায় 3 লাখ টাকার মতন সোনাদানা ছিল। পুলিশকে জানানো হয়েছে? পুলিশকে, হ্যাঁ, পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং কাউন্সিলরকেও জানানো হয়েছে। ওনারা এসেছিলেন, ওনারা ইনভেস্টিগেশন করছেন। হ্যাঁ, এখন দেখা যাক কি হয়। তা আমার বাড়ির পেছনটাতে কিন্তু নানা রকম দুষ্কৃতির আনাগোনা চলে। এটা প্রশাসনকেও বারবার বলা হয়েছে এবং কাউন্সিলরকেও বলা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো রকম শুরু হয়নি। তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের পিছনের যে দিকটা, ওখানে যে খালি জমিটা আছে, নানা রকম দুষ্কৃতির আড্ডা সন্ধ্যা হলে, রাত্রি হলে পরে, ওইটা যেন প্রশাসন একটু ভালো করে নজর দেয় জায়গাটায়। কি বলবেন যে এইভাবে চুরি হয়ে কতটা? সে তো খারাপই হচ্ছে। আজকে আমার বাড়ি হয়েছে, কালকে আমার পাশের বাড়ি হতে পারে, তো সেটা তো প্রশাসন দেখবে না, সব কিছু যাচাই করে কেন হচ্ছে জিনিসটা। কি মনে হচ্ছে নেশাগ্রস্ত? হ্যাঁ, এরকমই হবে, কারণ ওই পিছনটাতে সব কিছু দুষ্কৃতি কাজ করে, সব নানা রকম বাইরের ছেলেরা এসে ওখানে নেশা করে। তো আমাদের সন্দেহ যে ওখান থেকে ওইভাবেই কিছু ছেলেপেলেরা এসে এইসব কাজ করেছে। কোন এলাকাটা? এটা হচ্ছে 34 নম্বর ওয়ার্ড, ভক্তিনগর, দেশপ্রিয় সরণি। রাতের বেলা করে এইভাবে চুরি হয়েছে, কতটা আতঙ্কিত রয়েছেন? আতঙ্কিত আছি। হ্যাঁ, এই যে রাত্রেবেলা ভোরবেলা উঠে দেখি ঘরে এই অবস্থা, কিচ্ছু টের পাইনি একদম। কখন যে হলো, কিরকম সাহস চিন্তা করো। হ্যাঁ, সে কাঠের ইসে বানায়, আংটা বানায়, ঘরের জানলা দিয়ে দরজা খুলে ফেললো। কিরকম সাহস! হ্যাঁ, খুলে নিয়ে চলে গেল। ভোরবেলা উঠে দেখি সব দরজা খোলা, এই দরজা খোলা, ওদিকের দরজা খোলা, আলমারি খুলে হয়ে আছে, কাপড় চোপড় সব লন্ডভন্ড নিচে। মানে 10টা টাকা ঘরে রেখে যায় নাই, 10টা টাকা ঘরে রেখে যায় না। সমস্ত কিছু, এখানে ব্যাগ ছিল, ওখানে ব্যাগ ছিল, প্রত্যেকটা ব্যাগের জিনিস নিয়ে গেছে। সেটা তো কোনো আইডিয়া নাই ভাই, ওটা এখন বলতে পারছি না, মাথায় আসছে না কে করতে পারে এরকম কাজ, কে করতে পারে। কি মনে হচ্ছে টের পাননি আপনারা? কিচ্ছু টের পাইনি আমি পরশুদিন রাতেও আমি ভালো ঘুমাইনি, নার্সিংহোম থেকে আসছি। আমি পরশুদিনকে রাত্রেবেলা নার্সিংহোম থেকে আসছি বাড়ি, কদিন অ্যাডমিট থেকে। ঘরে জানলা কি রোজ খোলাই থাকে? জানলা রোজ খোলা থাকে, এইবার না, প্রতি বছরই গরমে আমরা জানলা বন্ধ করি না, গরমকালে জানলা খোলাই থাকে আমাদের। এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেছে না? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो
बेहतर हो जाए। ठिकाना बर्लिया कॉम्प्लेक्स, 2nd माइल, सिवा क्रॉस, सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.